हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमती अच्छा आपने बहुत बढ़िया थे मुझे भी बहुत भल अच्छी तो आज ब्लॉगटा हूँ डेली ब्लॉग मैंने मुझे बहुत दिन है डेली ब्लॉग कर नी फाइनाली आज कली मुझे एपट सेपट सेपट एपट हो ब्लॉग कर पार नी पिंपल उठ जाइए इग्नोर करते गाइस हाथ ओदा फेस वाश कर तो कौन कहती हाँ बहुत दिन ब्लॉग करना तो मुझे आज ब्लॉग कली आज पंचुक कह गले माने कौट कौट 4 दिन कर कौट कौट 5 दिन करमर आड़े तो 5 दिन कर सब आज रंगोली पकईचु आपको देखेबी आ कौट कौट 4 दिन करती मोर सियोर ना आप कमेंट कर दिंतु तुम सब आपण सब कौटी कौन हो चलतु मो दिजर भणिया पकईचु रंगोली आप देखिए चलते केमती लगे मो मुरुचा तो ये रहा मो मुरुचा तो जमी पकई देलु आम रंगोली माने आम सियोर नसलु बोली गोटे छोट छोट बेकार 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 कहते तो सेमती आम करदे गोटे सेमती मॉर्निंग भी उठी नु तो लगे कही दिंतु आम रंगोली सब कुकुर गुड़ा शोक चगुरा खराब कर सारे रंगोली को तो कौन कहबी एबे मु आपन मानकु देखेबी मोर अष्टमी आमर नुह मोर अष्टमी कि तार ड्रेस हम तार सब जिन आसो तो चलो तो मुझे देखेबी आपण मानकु आम सब अष्टमी कौन सब अजा घर आसी देखो ये सब अच्छी मुझे धरदेवी से देखेब आम सब जिन गाइस फास्ट गोटे गोटे देखा कि देखा तो कौन ना तो फास्ट मास कौन यहाँ हूँ अलता आगे मुझे कहीदे अष्टमी तार कि मो भी आसे हाँ मो दी जन तो फास्ट हूँ अलता तापर तेल तो लगाएनी मस्त बट आ क्रीम जो पॉन्स तो आउ दीटा अभी तो नेकलेस कौन है तो आउ दीटा नेकलेस एटा सी ना वो एटा बनी नहीं गाइस मुझे फास्ट तो मु तो फास्ट जो मासान थोड़ा सब मुझे कथा होती है तो सी फास्ट एटा मुझे नेबी तो मुझे मोर मु फास्ट देखी मुझे एटा नब बोली सी मतलब यहाँ भी पसंद आसी मोर जोटा पसंद है सीटा नब तो सी तो यहाँ कला मुझे खुशी कहली हाँ नहीं मुझे मुझे कहली पूरा सिंपलटा मतलब बहुत भल लगे बड़ बड़ मुझा नहीं था तू खाई मुझे जाबे तू मुझे नहीं सारे तो केमती अच्छी देखा केमती गाइस कर दिंतु यहाँ मोर एटा तार मो लेहेंगा से शूट कर एटा मोर ओके तार आम लेहेंगा तो आसची राजस्थान अपन देखिबे आगु को बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आसियो मो बर्थडे रे कहि दउची मो भौणी मो मुह मारे दो मो भौणी रो बर्थडे तो बापा मो चुपकिनी कहबी गोटे साइड रे सी नखला बो ड्रेस गिफ्ट तो नेक्स्ट होची एटा लो जोटर लगाए आके लगाएनी आ गोटे क्रीम देइछी दी जन दीटा माने दीटा न जार जोटे पसंद से सेटा लगेबो गोटे एटा आ गोटे एटा लगाए मोटा लगे थी जार जोटा पसंद लगेबो तो दीटा क्रीम होची मो क्लिप मो बतली गोटे गोटे किंतु दीटा तो एटा होची ता क्लिप अष्टमी किंतु हम दी जन क्लास जेतु मन मन दिखाबनी केमती लाउची गाइस कमेंट करते बे तो अबे ये कौन चूड़ी पर ओहो चूड़ी देखिए एटा कार कोटा गाइस पापा खोल के देखो ही चूड़ी एटा मोर होइतबा चूड़ी देखाओ ए तोर ग्रीन टा मोर जानी नहीं खोल के देखे दे समझ एटा मोर तोर भी तो देखे गाइस एटा होची मोर गाइस एटा तार माने गोटे हाथ तीनटा एपट गोटे हाथ तीनटा केम लागछि गाइस कंतु एटा लेहेंगा संगे भलो मैच कर एटा होची ता चूड़ी माने एरा
ଏମିତି ଏପଟେ ତିନିଟା ସେପଟେ ତିନିଟା ଆଉ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ରାଜସ୍ଥାନ ଲେହେଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର। ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଲିଛି ପେପରରୁ ସେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ, ସେମିତି ରଖିବୁ। ମୋରି ବହୁତ ପ୍ରିଟି ହେଇଛି ନା ପର୍ପଲ୍ ୟେଲୋ। ପିହୁର ମୋର ସେମ୍। ହଁ ମୋର ଅଲଗା ଆଉ ହଉଛି ଠିକ୍ ଯେମିତି ହଉଛି ହଉନି। ଗାଇସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ମୁଁ ତ ବସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଗାଇସ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନ୍ଦି, ତୋର ଗୋଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲଗା ଅଛି ଏପଟେ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ତାର ତୋର କ'ଣ କଲର୍? ପିଙ୍କ କଲର୍। ପିଙ୍କ ତାର ପିଙ୍କ, ମୋର ଏଇଟା ପର୍ପଲ୍ ବୋଧେ। ଖାଲି ଚୁଡ଼ି କ୍ଲିପ୍ ଏଇଠି ଅଛି ମୋର, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଉପରେ ମୋର ତ ଅଲଗା ଅଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ତ ଜଜ୍ କରିବିନି କି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଦୌ ଲଗାଏନି। ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ମାନେ ମୋର ତୋଠାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ ନା ସେମ୍ ସେମ୍ ସେମ୍। ତାର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଲଗାଏ ବୋଲି ମାଉସୀ ଜାଣିଛି ଦେଇଯିବେ। ଏଇଟା ମାଉସୀ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀ ଦେଇଛି ମୋତେ। ଆମ ସେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଇଛି? ଆମର ତ କାଜଲ ଅଛି। ଏଇଟା ମାମା କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖା ମୋର ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ସକାଳ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି, ମୋର ମନେ ହିଁ ନଥିଲା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ସାରିଲିଣି। କୁଆ ରେଡ଼ି ହେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନଥିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ବର୍ଥଡ଼େ, ପ୍ରାଚୀର ବର୍ଥଡ଼େ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ ଖେଳେ ତା ବର୍ଥଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲର୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଜଷ୍ଟ ଝଲକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଗିଫ୍ଟ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବା। କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ୱାଚ୍ ଠିକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ସପ୍ ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁଇଟ୍ ସପ୍, ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ସବୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିଥିଲି। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଲି ବୋଲି ଚେକ୍ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ସେଟ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା 10-15ଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମୋ ହାତର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଇଗ୍ନୋର ଗାଇସ୍, ଇଗ୍ନୋର। ତ ଗିଫ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଲି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲି ସେଇଟା ପୁରା ବ୍ଲର୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ମୁଁ ସକାଳେ କହିଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ବର୍ଥଡ଼େ ଦିନ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ସିଏ ଜାଣି ସାରିଥିବ ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ, କାଲି ଯିବୁ ଆଣିବାକୁ। ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରି ଫୋନ୍ ଦେଉଛି। ବାସ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲିଗଲି। ବହୁତ ହସ୍ପଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ଫୋନ୍ଟା ବି କିଛି ହେଇନି, ବଟ୍ ତାର ତ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଦେବି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ତାର 4G ତ ଆଉ କେତେ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ସବୁ 5G ଚଲେଇଲେଣି। ତ ଏକାଥରେ ତ 5G ଆଣିଥାନ୍ତି, 5G ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ସାଲେପୁରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ତବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି। କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ସକାଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ଦେଖେଇନି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ବି ଦେଖେଇନି। ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆଣିଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚପ୍ ଖାଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି।
ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରି ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି।